Po, kumusta po yung mission nyo? Wala ka bang trabaho po ngayon? Sabi niya guys, wala daw. Relax daw sila ngayon, no? Kumusta si Solomon? Salamat po. Sabi nila nyo guys, okay daw talaga sila, no? Magkasama, partner po daw sila. Ano ba talaga ang totoo? Piki po yung Solomon na yan. Okay, yan yung totoo. Kumusta si Solomon? Salamat po. Sabi nila nyo guys, okay daw talaga sila, no? Magkasama, partner po daw sila. Piki po yung Solomon na yan. Okay, yan yung totoo. Kumusta si Solomon? Piki po yung Solomon na yan. Nyo guys, okay daw talaga sila, no? Magkasama, partner po daw sila. Piki po yung Solomon na yan. Partner po daw sila. Piki po yung Solomon na yan. Guys, samahan mo kami guys ha. Sana po tanggapin tayo ni Solomon po, no? Piki po yung Solomon na yan. Sana po tanggapin tayo ni Solomon po, no? Piki po yung Solomon na yan. Piki po yung Solomon na yan.